السلام مرحبا بكم. اليوم إن شاء الله باش نخدمو ان اكزرسيس دونك دو سويت هذه ريفيزيون سيسيون دو كونترول دونك les élèves pour les élèves donc de bac technique et bac sciences. Donc باش نخدمو هنا suite intégrale. Donc قال لي soit U2n la suite définie sur n, d'accord, donc c'est-à-dire le premier terme تاعنا U0 donc défini par U0 c'est l'intégrale entre 0 et 1 sur x plus 1 d de x, d'accord. Donc tau pour tout n supérieur ou égal à 1 donc donc égal donc عندي u de n égale l'intégrale entre 0 et 1 de xn sur x plus 1 d de x. معناها cette suite معناها définie par premier terme, d'accord, و les u de n الآخرين à partir من n égale à 1 معناها u de 1 u de 2 u3 u50 اللي تحب عليهم. Comment calculer à partir de cette intégrale. B. Donc, premièrement, on va calculer U0 et U2 1, d'accord. Et deuxièmement, on va démontrer pour tout n supérieur ou égal à 1, donc on dit la relation de récurrence entre Un et n plus 1, les deux termes successeurs. Donc Un plus 1 plus U de n égale à 1 sur n plus 1, d'accord. Et on va déduire donc la valeur de U de 2, d'accord. Après, on va passer à troisième. Donc, petit exercice. معناها يجي نجي كيما نقولوا في البروبليم تاعنا ولا يجي معناها ان اكزرسيس سيباري داكور. دونك اون باس ا نوتر كوريكسيون. دونك اول حاجه يو زيرو هو عطاها لي سي ديجا سي لانتيغرال اون زيرو اي 1 دي دو اكس بلس 1 بي. دونك كيفاش تحصلنا عليها اكواتيكال. دونك الفوق عندي ا داكور معناها مقسومه 1 سور اكس بلس 1. 1 شكون هي لا ديريفي دو اكس بلس 1. D'accord. Donc à quoi est égal cette intégrale? C'est donc l'intégrale est définie comme quoi? Comme 0 entre 0 et 1 u' du x sur u du x. D'accord. Donc on dit dérivé de fonction sur la fonction initiale. D'accord. Du x. Fonction x plus 1. Donc à quoi est égal cette intégrale? C'est l'intégrale est égale ln de u du x de la fonction. D'accord. C'est ln de la valeur absolue de la fonction. D'accord. C'est ln de la valeur absolue du x plus 1, d'accord, entre 0 et 1. علاش حطيناه tout x plus 1 خاطر x plus 1 في الانترفال 0 et 1 c'est positif, donc نجمو من غير ما نحطو الفالور absolue, donc نجمو نحطو طول ln de x plus 1, d'accord, entre 0 et 1, d'accord. Et comment on calcule ça? Donc نعملو l'image de 1 par cette fonction. Moi معناها l'image de la borne supérieure c'est 1 معناها ln de 1 plus 1 معناها نحسبو l'image نتاعو c'est ln de 2 نطرحو منو l'image à partir de cette fonction de 0, d'accord. Moi ln de l'image de 0 c'est ln de 0 plus 1, c'est-à-dire ln de 1 c'est 0, donc finalement ln de 2 moins ln de 1, donc c'est-à-dire ln de 2 moins 0 égale à ln de 2, d'accord. On passe donc premièrement on va calculer u de 1, d'accord. Donc u de 1 c'est l'intégrale عوض n بال 1 عاود نرجعو لها. Donc u de 1 نعوضو n بال 1, d'accord. Donc ça fait l'intégrale entre 0 et 1 x sur x plus 1 d de x. Donc لهنا حاولت نظهر الدينوميراتور الفوق في النيميراتور. دونك نزيد دونك باش نظهر x بلس 1, داكوغ. دونك نظهر x بلس 1 نطرح بالموان 1 باش معناها ما نتغير حتى شيء. نقولش عليها عندي x, داكوغ. دونك دي دو x. دونك هذيا شنو نقسمها دو بارتي. دونك تولي x بلس 1 سور x بلس 1 تعطيني 1 موان 1 سور x بلس 1, داكوغ, كلها دي دو x. باهي تو كومون اون كالكول. دونك تو لي بريميتيف دو 1 شكون هي الفونكسيون ديريفي نتاعها 1 سي اكس, داكوغ. والبارتي الثانية موان 1 سور اكس بلس 1 هذيك كنا نحسبو فيها قبيله, داكوغ. دونك سيتادير ln دو اكس بلس 1 قادر لا بريميتيف دو 1 سور اكس بلس 1 سي ln دو اكس بلس 1, داكوغ. دونك دو تو تولي لي ايكال x موان ln دو اكس بلس 1 entre 0 et 1, d'accord. تو واش نحسبو ليماج دو 1 إلا ليماج دو 0 ابارتير دو سيرف فونكسيون في الكروشي نتاعنا. دونك نعوضو x بال 1 تعطيني بال 1 موان ln دو 2, داكوغ. والثانية شنو تعطيني موان اون بارونتيز 0 موان ln دو 1, سيتادير كلها صفر. دونك فينالمون تقعد 1 موان ln دو 2, داكوغ. بي وحاجة أخرى معلومة.
Donc 1 moins ln de 2 باش تعرف خدمة صحيحة ولا غلطة juste vérification 1 moins ln de 2 دونك كيف فيني الفالور نتاعها سي ستريكتومون بوزيتيف باهي وانت أول حاجة الأو دو 1 نتاعي شنو هو اونتر 0 و 1 شنو هي لا فونكسيون اكس سور اكس بلس 1 دي دو اكس دونك فونكسيون في وسط الانتجرال كيف فيني بوزيتيف معناها ستريكتومون معناها بوزيتيف دونك او ايكال جو ميكسكوز خاطر سانيول في الزيرو داكور دونك الفونكسيون تاعي سي بوزيتيف خاطر اكس بوزيتيف اونتر 0 و 1 و الاكس بلس 1 سي بوزيتيف دونك لانتيغرال شنو نعرفو احنا دو فونكسيون بوزيتيف اي بوزيتيف دونك كي تكمل تخدم تعمل فيريفيكاسيون كان لقيت في معناها خدمتك في الانتيغرال لقيت الفالور في الاخر نيجاتيف وانت عندك فونكسيون بوزيتيف اونتر 0 و 1 داكور دونك راك خدمتك غلطه باهي تو اون باس دوزيامون قال لي montrer que u de n plus 1 plus u de n égale 1 sur n plus 1 d'accord donc نعوض les deux expressions ركزوا معايا donc u de n plus 1 à quoi égal donc u de n هي l'intégrale en de 0 à 1 x puissance n sur x plus 1 دي x u n plus 1 à quoi égal نزيد في ال n plus معناها 1 d'accord تولي ال x n plus 1 sur x plus 1 d'accord donc نرجع لهنا عملتها سي l'intégrale entre 0 et 1 هي x n plus 1 sur x plus 1 plus x n x à la puissance n sur x plus 1 d'accord donc حتى نفرض مقامات مقام مشترك نتاعهم عطينا طول x plus 1 d'accord B donc à quoi égal c'est x puissance n plus 1 plus x à la puissance n sur x plus 1 دي x باهي شو نلاحظوا اللي نجم نخرج x à la puissance n en facteur donc égal l'intégrale 0 à 1 x à la puissance n كخرج x puissance n en facteur تقعد x plus 1 fois x plus 1 parenthèse واللوطة عندي x plus 1 donc je نعمل la simplification d'accord donc à quoi égal c'est l'intégrale entre 0 et 1 x à la puissance n دي x شكون هي الفونكسيون الديريفي نتاعها x à la puissance n هي 1 sur n plus 1 x à la puissance n plus 1 d'accord donc entre ما ننساوش entre 0 et 1 d'accord تو نحسبوا l'image de 1 et l'image de 0 à travers cette fonction l'image de 1 puissance n plus 1 c'est-à-dire 1 sur n plus 1 معناها 1 sur n plus 1 إلا l'image de 0 sur n plus 1 معناها 0 معناها 1 sur n plus 1 moins 0 donc finalement 1 sur n plus 1 donc d'où le résultat نتاعي باهي تو قال لي on va déduire معناها calculer la valeur de u de 2 باهي باش تحصل على u de 2 donc à travers cette relation de récurrence نعوضوا ال n بالواحد d'accord donc c'est u2 plus u1 d'accord donc à quoi est égal نعوض ال n قلنا بالواحد donc est égal 1 sur 1 plus 1 donc égale معناها 1 demi donc u2 plus u1 égale 1 demi d'accord or انتي u de 1 كنا نحسبوا فيها 1 moins ln de 2 donc u de 2 donc quoi est égal 1 demi moins u de 1 donc après le calcul تعمل le calcul بتاعكم تلقى ln de 2 moins 1 demi d'accord باهي دونك وحاجة أخرى باش نعطيكم حاجة معلومة أخرى كيما تلاحظوا لي تيرم تاع لي زي دو ان نمبورت كال تيرم U2 U5 اللي تحب عليه U20 اللي تحب عليه لي تيرم كل سون بوزيتيف علاش خاطر الفونكسيون سي l'intégral entre 0 et 1 x à la puissance n sur x plus 1 dx x plus 1 في entre 0 et 1 c'est positif x هي c'est déjà positif entre 0 et 1 ونحطوها à la puissance d'accord c'est positif d'accord donc l'intégrale de fonction positive est positive donc les termes de la suite sont tous positifs donc باش تعمل الكالكول نتاعك لازمك ديما تثبت الفالور اللي تحصلت عليها كان بوزيتيف خدمتك صحيحه كان نيجاتيف دونك خدمتك غلطه d'accord B, troisièmement, on va montrer pour tout x compris entre 0 et 1, donc l'intervalle 0 et 1 fermé, on a 0 inférieur ou égal à x à la puissance n sur x plus 1 inférieur à x à la puissance n, d'accord? Et on va déduire cette inégalité pour montrer que u de n compris entre 0 et 1 sur n plus 1, et puis b, on va déduire finalement à u de n, les limites de u de n. باهي أول حاجة أنا أعطاني l'encadrement de x donc x compris entre 0 et 1 d'accord fermé d'accord donc نمشي تو أنا باش حاجتي معناها x puissance 1
x plus 1 ou x puissance n. Donc نخدم x plus 1 نعمل l'encadrement نزيد x واحد دونك زيدها من لي membres الكل داكوغ. دونك تولي 1 inférieur égal à x plus 1 inférieur égal à معناها 1 plus 1 inférieur à 2. دونك كي نعمل l'inverse donc l'ordre change d'accord تولي 1 demi inférieur égal à 1 sur x plus 1 inférieur à 1 d'accord. باهي انا باش حاجتي l'encadrement نتاعي دونك حاجتي entre معناها 0 et معناها x à la puissance n. Donc هي مضروبة بوزيتيف دونك inférieur معناها supérieur à 1 demi معناها supérieur ou égal à 0 دونك ما عنديش مشكل داكوغ. دونك inférieur x plus 1 inférieur à 1 داكوغ. تو فاش واش نضرب في الاكس على بيسونس ان. كي نضرب في الاكس على بيسونس ان اكس على بيسونس ان في 0 تنحالي دونك تولي 0 انفيغور ا اكس على بيسونس ان سور اكس بلس 1 والان مضروبه في الاكس على بيسونس ان تقعد لي انفيغور ا اكس بيسونس ان. دونك فينالمون تحصلنا على 0 انفيغور ا اكس بيسونس ان سور اكس بلس 1 انفيغور ا اكس على بيسونس ان. باهي تو كيفاش تعديو لا سويت. كيفاش تعديو لا سويت اون ابليك لانتيغرال. دونك لانتيغرال donc l'intégrale entre 0 et 1, d'accord, t'as 0 déduit x c'est 0, inférieur ou égal l'intégrale entre 0 et 1, x à la puissance n, x plus 1 déduit x, inférieur ou égal l'intégrale entre 0 et 1, x à la puissance n déduit x. Donc 0 inférieur, شنو l'intégrale entre 0 et 1, x à la puissance n, x plus 1 déduit x, oui, u de n. والانتجرال الاخر كنا نحسبو فيه سي 1 sur n plus 1, d'accord. donc finalement استنتجنا اللي 0 inférieur égal à u de n inférieur à 1 sur n plus 1. باهي تو le calcul de la limite. donc la limite lorsque n donc u de n محصورة بين 0 و 1 sur n plus 1. donc limite بتاعها محصورة بين 0 ومحصورة بين limite 1 sur n plus 1, d'accord. donc limite lorsque n tombe vers plus l'infini 1 sur n plus 1 c'est 0. وهي محصورة بين صفر معناها الليميت نتاعها محصورة بين صفر والليميت نتاع 1 sur n plus 1 اللي هي 0. donc automatiquement limite lorsque n tend vers plus l'infini de n c'est 0, d'accord. merci à la prochaine Inch'Allah.